نلحق la troisième question. Bien sûr, premier exercice. Supposez que son premier enfant soit hémophile, quelle serait la probabilité que son second enfant soit un garçon hémophile? Bon, c'est un garçon parce que tu dis que probabilité enfant hémophile. Garçon qui bon, c'est supposer que son premier enfant la génération 2 la fini la deuxième fille. ذكي لقد ظن بليك avoir un enfant hémophile de مزوارو لا يؤثر في الدوزيام قادي لالا. دونك لو كان يتجا غارسون يجي في نديرو dans les mêmes étapes نديرو كي قد يفرض 1 sur 8. par contre puisque تخمم enfant كان نديرو الكل. donc c'est ذكي 2 fois un homme hémophile et chaque édifice garçon enfant hémophile. Hémophile. Non, c'est ça. Homme normal. Normal, غلطة. Homme normal. Donc l'homme يقل génotypين سيدي شو سيدي X Y ثاني يبان. ومن بعد ند grand H normal. Petit H malade. Donc ذاكي grand H. فوا لا في كي سقلينا نخمس ديال لا بروميير كيستيون نخمس ديال لي سموست هذيك لي جينوتيبينز نوفد ساعة سي ساعة يا اما اكس غرانتاش اكس غرانتاش نا اكس غرانتاش اكس بوتيتاش هكا. دونك باش كنخدم الكروازمون يمكن نحوج عن دو بروبابيليتي دو كا غادينا دو كا كا مزوارو نخدم غران اكس غرانتاش فوا اكس غرانتاش فوا نقيد الكروازموني اكس غرانتاش ايكغيك هكا. دوزيام عندي فا اكس غرانتاش اكس بوتيتاش فوا اكس غرانتاش ايكغيك. اخمر طابلو هاكي grand X H grand X H X H Y هاكي X grand H X petit H X grand H Y هكا. هاكي فا X grand H X grand H هاكي فا X grand H X grand H X grand H Y X grand H Y ذاك نسا X grand H X grand H سي الميم طابلو دي فوا نمسيلينا X grand H Y X grand H X petit H ذاك X petit H Y. كنا نتحوس ان enfant hémophile probability تاع مزواروث ان enfant hémophile ديجا مكايلي جينوتيبينز نياض petit H hémophile. دونك هذه يا اما دناف تقشيش اكس بوتيتاش اكس غرانتاش نا اكس بوتيتاش اكس بوتيتاش سيجي بور لا فيا نا دناف قشيش اكس بوتيتاش ايكغيك تيقاد ناذي منو فايوث جرست دونك نوفاثي لكن سا اكس غرانتاش اكس غرانتاش هلا اكس غرانتاش اكس غرانتاش هلا اكس غرانتاش ايكغيك هلا اكس غرانتاش ايكغيك هلا. دونك هذه probability سي زيرو. ذيك نسا اكس غرانتاش اكس غرانتاش ماشي ايموفيل اكس غرانتاش ايكغيك ماشي ايموفيل اكس غرانتاش بوتيتاش غرانتاش قاعد يفان ماشي ايموفيل سام اكس بوتيتاش هاكي ايكغيك. Donc la probabilité d'aider c'est 1 sur 4. D'aider le dominant divin ماشي le récessif bien sûr. Donc aider déjà que 1 sur 4 ما fois 1 sur 2 parce que d'aider نخدمها le sexe de l'individu نينفا ناد enfant
enfant وحدس. Et je vais pas faire une probabilité 1 fois 1 sur 2 plus probabilité 2 fois 1 sur 2 parce que déjà la probabilité c'est 0. يوثقي كان يقلحون donc تقل la probabilité totale. 1 sur 4 est la réponse. Troisième question. Sur la quatrième question, Nani si de la génération aiguë de la troisième fille épouse un homme hémophile. Quelle serait la probabilité que son premier enfant soit normal? Ça, la fille aiguë تروى نخدمت بليك ساعة سنات لي probabilité داغن ساعة استغفر الله ساعة grand X تاقي grand H ناخذ ساعة grand H X petit H un homme hémophile donc يساع X petit H Y هكا خاطر petit H إذ hémophile grand H ماشي hémophile تسمى normal l'enfant normal تسمى حوجة ديفان ديوس grand H داقي puisque la fille qui ça de probabilité c'est dans deux cas probabilité 1 probabilité 2 داقي تخمم X grand H fois l'homme hémophile X petit H Y. Je vais faire le tableau. C'est ça, X grand H X petit H Y. داخل دي فا X grand H X petit H تلاقي X grand H X petit H تلاقي نسا X grand H Y تلاقي X grand H Y هكا. بعد la deuxième probabilité يجي نخدم croisement X grand H X petit H fois X petit H Y وكيدير لهم مني تيجي لافي أخما طابلو نقسم X grand H X petit H X petit H Y. J'espère فهمي غنخمم petit H il oméga ثاني ديبي نمشي نخدم grand H سان petit H malade لا في تسعو grand X لوم يسعو grand X Y هكا ومن بعد فرقه كاين لي لا تراقي دخل الجدول داكي خما البروميي بارون دوزيام بروميي دوزيام داخل قادي فا X grand H X petit H X grand H Y X petit H X petit H X petit H Y. نكشتنا داخل enfant normal كنا ندروح على الجهة اللي فيه إلا قد فا X grand H X grand H نا X grand H X petit H داكي نورمال enfant normal الجهة اللي garçon ساعيوث la probabilité de فا X grand H Y. فهمتي تحوسا داكي بروميي كروزمون يجي ثانسا X grand H X petit H ديجا ثاني واقي نورمال ومن بعد سا X grand H petit H واقي ذا نورمال X grand H Y X grand H Y واقي ذا لي نورمال X grand H Y إلي نورمال دونك داكي سا 4 sur 4 égale à 1. C'est une probabilité تسنى الكروزمون يجي X grand H X petit H هادي 20 grand H يتسمى دي فا نورمال X grand H Y ذا نورمال X petit H هادي فا hémophile X petit H Y هادي فا hémophile دونك لي دوزيام يمكن ساعات 2 sur 4 ومن بعد ذاكي بيسك اون ا دو probabilité دي سنة يستفان تاخد فانا ديكست لي شيفر اش نخدم 4 sur 4 يجي fois 1 sur 2 يجي ذا شوف la fréquence génotype يجي la famille وكيف 1 sur 2 وكيف 1 sur 2 parce que ça signe les génotypes c'est ma probabilité 1 fois 1 sur 2 plus probabilité 2
fois 1 sur 2. هكا شحال هادي فن نورمالمون 3 sur 4. شحال أرجو دقيقة، هادي 4 sur 8 plus 2 sur 8 4 5 6 sur 8 égale à 3 sur 4. Voilà 3 sur 4 هادي فن. هكاكي انتهى التمرين الأول. فورا إكزو 2. إكزو 2 le pedigree montre le mode de transmission d'un caractère chez les bovins se traduit par la présence d'un encoche à l'extrémité des oreilles. Gène notch, le gène étudié de notch. D'accord. Le symbole plein présentant les individus de phénotype notch. اسمها فغانا دينين بليك نوتش هاكيا ديجا سنخدم سميتو الرموز هاكا خما كرونتان بوتيتان بلا هاكي فغانا دينين مقران هاكي في نوتش مش طاح هاكي نورمال. هاكا le pedigree qui bien sûr quel est le mode de transmission des caractères étudiés justifiés. Le mode de transmission اش ودنا عندك نيلة ثورة mode de transmission هكذا مالادي اي والله mode de transmission نحد نولي قبل ميلا ليو 6 نغالا كان ليو 6 نغد une maman malade les garçons ينسوك malade le père malade les filles ينسوك malade ندولي غا البيديغري كاين سير ان homme malade دونك شو قلاق ندفعها كل في malade ميلا ليو 6 يساعد ثاقي يساعد وكي ثاقي تن malade اقشيشا كي لي malade لا في كي elle n'est pas malade نكي إذا شد ناضي ليو 6 ناض ادي فغ لو بير كي يهلك دونك لي دو في كي كان دفع ذالي تفغا ديجا قشيشا إذا لو كاي يقولش دا نتا قشيشا كو ثالي خير دونك ذي الكايكي المود دو ترانسميسيون نيليميني ليو 6 يقعد اوتوزوميك مود دو ترانسميسيون autosomique. Car si c'est le cas, l'iosex le père malade avec justification le père malade aura des filles, bon, toutes les filles malades. Ma justification plus la première question, c'est quel est le mode de transmission du caractère étudié justifié. Je pense toujours la question parce que même récessif n'a dominant. Mode de transmission en fait, est-ce que dominant n'a récessif? Déjà la génération qui est là où il génération qui est là où il génération 3 là où il 4 dans le où il et dans en plus les deux parents égales des significants les individus donc mode de transmission mode de transmission autosomique plus dominant. Et alors dominant, il n'y a pas de saute de génération. Donc ذي الكاي puisque قلاغ ذي autosomique نستخدم بيناتنا x y
نستخدم غير ثقين إكس أكو إيكغيك، غنستخدم غرونتين أكو بوتيتين. حاجة الدوزيام كيستيون نكالكولي لا probabilité pour que le couple la génération تاع تسمى 2 أكو 6 donne naissance à un individu de phénotype notch. نعود نخدم deuxième question ثقي première deuxième ننيد génération تاع deuxième individu fois génération تاع individu 6 يتفكن individu phénotype notch يتفكن الفض يهلك هكا. ثاني avant de faire le croisement ou les probabilités je dois analyser le pedigree قسخمر لي اسمه سنتورا لي جينوتيب اكنا ضوضاء بون وجد لي جينوتيب من لا جينيراسيون تاع كاتن فاش كنك تضيع الوقت. ناخد غرونتين نوتش بوتيتين نورمال ديجا نجوا سي لا ماما يقولها لي خيرا تما ساعة بوتيتين باسكو ساعة لو كان ساعة غرونتين تيلي ثالث انوالي ذا نداكي اشكاس نخدم لكي لو بيراكي نسا دو probabilities ما حلاش نخدم غرونتين بوتيتين نا غرونتين ولي ثلوكاس نخدم غرونتين ولاش ولا مكادي ملي البوتيتين اكو بوتيتين كنا نضيف كان انديفيدو هالي خيرا باسكو لي زاليل ريسيسيف مملنا ريسيسيف وتسكنا الحاجة ريسيسيف دونك ذاكي شو اوبليجي تكتبها غرونتين بوتيتين اكنا يملي البوتيتين نانكي بوتيتين نانكي يتفكن لانديفيدو نورمال. اش نسا هذا عندي نساو كذا راني هلك كيغد الكارسون ينكي هلكن لا فامي نسأل ني با مالاد دونك ذا نريد نزاف بوتيتين مي خدم كروازمون فكان ذا ان انديفيدو هلي شارع دونك اقشيشا كذا يسع غرونتين بوتيتين لا فيغوي اللي شنارا ثبان بوتيتين ثقشيش ثاقي هلكن تزوجو كذيون هلي شارع دونك وكيو اللي شنا سي بوتيتين ابري كروازمون فكان دي انديفيدو هلي شنارا تما سي لا ميم شوز كني يقول روح شجرة العائلة دونك ذاكي شو اوبليجي تكتبها غرونتين بوتيتين ومن بعد دوغا لغار ذاكي وكيوه لي شارع وكيتش كان ذاكي يوه لي شارع تما بوتيتين يقملال ذاكي مين ظهر الكروازمون يرسين لي بارون ياكي وكيهلك تما شو ديفا غرونتين بوتيتين ذاكي مين ظهر الكروازمون يرسين لي بارون ياكي وكيه لي شارع دونك بوتيتين يقملال وكي هلكن يملال غرونتين اكو بوتيتين اثن اوفير دو لا ريبونس l'individu 6 l'individu 2 تاكي تسمى 2 ياكي 2 فين الجينوتيبين سداشو غرونتين بوتيتين طارو سقات 6 ماشي طارو غرونتين بوتيتين ابري الكروازمون دونك راح تخمم على كروازمون اللي نخدم نقال غرونتين بوتيتين فوا غرونتين بوتيتين جو في فير الطابلو نلاقي غرونتين بوتيتين نلاقي ديفا غرونتين بوتيتين غرونتين بوتيتين بلا ما نشوف نتحوس الابري الكروازمون غاديفا ان انديفيدو يهلك نوتش لانديفيدو كيهلكن ذاكي ذا شوز يجند نورمال ياك ولا صغار صح صافا تما الغرونتين ماكي غرونتين ناكي il est malade, petit nagi il n'est pas malade. ذاك شا ديفان غرونتين دونك وكي il est malade, des fois malade. وكي غرونتين petit des fois malade parce que غرونتين ناكا ديفان دومينو. غرونتين ناكا petit شا ديفان غرونتين
des femmes malades. Petit n a des vaccins. Donc la probabilité de guérir shoot 3 sur 4. 3 يجي des femmes malades. Donc probabilité totale 3 sur 4. On a répondu à la question et qui calcule la probabilité pour que le couple de 6 donne naissance à un individu phénotype Notch. J'espère ça marche bien. Puis troisième exercice après ce que